Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala si sangim ininen salah saite diki-diki atau akan pandak-pandak bangwe ay muslimin sa miyaan pineges we agama iyan agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen gay palamut si pakaradyaan sinme siye nagga si Allah subhanahu wa ta'ala labinen sa miyaan si pakaradyaan magsinasang waktu ininen yene sa miyaan Christmas ine sababnen dukbang ine iyene magkaatin dukbang ine hukuman agama Allah subhanahu wa ta'ala hin si tenged ininen minjari bang pangadjian te yene agamaten kwe pangadji te sa miyaan yene pakaradyaan dunya atawa bang paabot te level 10 kwe sa miyaan pangabot te yene level pakaradyaan dunya kwe may pag-iskul atawa amban ine-ine ne taabot te sa miyaan yene pakaradyaan dunya si agamate gay komunitan sumagawa kahit kahan amban kite tabiya mian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hadja sa miyaan pakaradyaan dunyahin pinalabi sa miyaan pakaradyaan dunyahin ubos taamban agamahin ubos bang niya pangaka si tenged agama bang talanggal atawakan tasingku ine-ine amban melai kakahinang de binisahanin balik-balik yene me siya magpa-7 yene me siya sa miyaan matao si agamahin niya ni misara ga ni adat de niya ni sa miyaan misara we in parkalaian sa miyaan dumain pataallok si agama niya ni sa miyaan misara we takabbur niya ni misara sa miyaan ngatak niya ni sa miyaan misara we gay ni sa miyaan tao nakay gine tao makisama si pagkasine ininen amban me tawisara we me siya awam si agama Allah subhanahu wa ta'ala si mismo agamare yene ngurong sa miyaan kaluhayahan ngurong sa miyaan paruntungan amban dunyade labinen bang simole tudyo hadrat Allah subhanahu wa ta'ala asal-asal nen yene Christmas ininen bang pandang no duk payaman no gaynik na sa miyaan pilihap me yene maghapen si zaman dehelo sumagawa payamanon si itikad nasara yene me siya Christian ku ito bangwe ay hangkan sinelebrate wede duk bangwe ay hangkan si maglamilami si bulan inine pegge pa inde inanak Tuhan den yene Isa alayhi salam ni amban me nasara atawa kad amban me tumpukan sin yene Christian initikad wede Isa alayhi salam yene Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala niya sab amban me tumpukan sin nasara sumagawa magsali alen den si alen Christian Isa alayhi salam anak Tuhan dumain pa inde iya Tuhanin sumagawa mian pa inde anak Tuhan ininan amban me pamarat saya de duk ininan amban me sa miyaan binettad we de dalam pangatian de sampai pag ibadatan we de si duwe pamarat saya de iliin na ininan me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala lami-lami de sa miyaan yene bulan ininen pegge tuu si panghatire walaupun sa miyaan in panghati bang sa miyaan inakawe Quran duk yene me siya sa miyaan ulama ngaka si tengen ininen dumain bulan ininen sa miyaan inanak Isa alayhi salam dumain bulan ininen inanak Isa alayhi salam sumagawa pito kitahap yene panghatiren bahasa sa miyaan si bulan ininen inanak Isa alayhi salam yene Tuhan den kama sayatin na biidnillahi subhanahu wa ta'ala dalil ten sa miyaan we magpain se
Isa alaihi salam Tuhan den mek kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau akan anak Tuhan den yene Isa alaihi salam inanak ko sa miyaan si bulan ininen. Ininen mek kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yene i'tiqad de ininen tahati wa ite kufur si Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya muslim magpain na la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau niya muslim magsambahayang, magpuase, magzakat, maghaji. Ubus ini'tikad ni Isa alaihi salam Tuhan. Tuhan pasali si Allah Ta'ala. Atau iya ni Allah Ta'alahin. Atau pa niya adu Allah Ta'ala sa Isa alaihi salam makajarihin ang nutuan. Kafir pagdarambuan ng ulama. Kafir. Maananin lumuwa si amban agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niya mag-itikad sa iliin. Bang kinahagad ni Isa alaihi salam sa miyaan ini Tuhan. Atawa sa miyaan Tuhan niya sa niya Tuhan sa dili amban iya. Ikadue. Bang niya muslim magsambahayang. Atawa magpain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ubus ini'tikad ni dilim pangatian ni Isa alaihi salam sa miyan anak Tuhan kafir. Ala kulli hal ayyuhal ikhwa, si tenged ilien kemon betadnen me kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. I'tikad ni Isa alaihi salam Tuhan atau anak Tuhan kemon ilien kafir. Gay kayo makaligtas. Gay kayo makaligtas. Sumagawa, Muslim ko ituhin. Payamante. Muslim ko ituhin. Sa miyan. Sayan kay itikat din. Atawaga. Bang payaman no, gahip niya sa miyaan Muslim magpain, we Isa alaihi salam anak Tuhan. Atawa sa miyaan Tuhan. So, we ipain ni pineges, Muslimin matuk, si pakaradyaan niliin. Tayyib. Mian painte ta'lil nen atawa dalil nen sa mian amban akal hangkan pineges muslimin pegge i'tikad nasarahin yene mag-celebrate si bulan ininen yene Christmas ininen bang usul no sampai ku itu bang tileo no painde inanak Isa alaihi salam. Sino si Isa? Yene Tuhan din si Jesus. Atawa sino si Isa? Paine anak Tuhan. Inanak. Bang matok sa miyaan muslimin mag-celebrate, maglami-lami, kwe kahantang sa miyaan kegan kew, kinongrats we no, we inanak we ne, atawakan inanak Tuhan din elaw ininen, kwe kew magpain, congratulations si Kaam, inanak Tuhan bin elaw ininen, atawa inanak anak Tuhan bin elaw ininen, kwe sa miyaan matok kew kegan, si parkala kufur, si parkala sa miyaan pamegesan we Allah subhanahu wa ta'ala. Gak magpain Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid walam yulad. Pada Allah subhanahu wa ta'ala si surah sa mian suratul Ikhlas, Allah ta'ala gak nganak dok gak inanak. Ininan ang banme mian painte sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus makatawakkal ng buwa muslimin. Congratulations sa mian Merry Christmas. Atawa palamod si paglamide ininen. Gay banghap pamarat saya muslimin sa miyaan. Gay takayane matok si pakarajaan ininen. Pagyawe matok kyo sa miyaan. Yene si pakarajaan ininen. Bisan pegala iniyat nun. We bahasa gaadu kyo paasik. Si agamari ilien. Lamod kyo magduse. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya ininen mimbabit ta'awuni alal ithim. Iyan nabang kyo sa miyaan si parkala duse tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sali do sa miyaan nabang kyo duk pangartaan no, duk pikilan no, supaya sa miyaan tapatengge iyan Eid Christmas ininen, paglamilami ininen, pikilan no, duk kawaseno, masi kyo magduse si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya min babit ta'awun alal ithim. Iyan si parkala sa miyaan ine panabang no si hinang dusa si Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Daka ang magtulong tabang si hinang
Pakarajaan maksiat pakaidoan biduse tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hinang dailian dumain duse tuju Allah subhanahu wa ta'ala duse. Nabang upama muslimin sa mian matuk nabang sampai kekan, sampai matuk mag-celebrate, sampai sa mian pikilan ne pe bangwei tapania ilien silahat ne. Subhanallah, dumain kaituen amban ne panabang no si hinang duse. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Magtabang ka, magtulong-tabang ka am sihinang sakmiaan ini, sihinang sakmiaan kahapan, sihinang ibadat, sihinang makamumpaat, sihinang pagmatalew tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Si tingid yene me manusia sakmiaan matuk. Luon ke matuk magparty si me school, luon ke sakmiaan matuk magparty si me opisina, luon ke sakmiaan ini ne amban me iene labean sakmiaan panabangno supaya tapanya iene parkala ininin. Subhanallah. Ta anute, ta inete, ta experience te si me Manila kite, si me Davao kite, duk antag-antag kita sakmiaan binaybayan, bangkeo mag-aka muslim ko, gay kyo pinaharapan bawi. Gay kyo inurungan inuman makalango. Pagyawe ay sakmiaan, katauhande, bawal si muslim ilien. Gay manjari. Sumakawa, ni amban kita kay magpain. Si may opisina bang upama kao, head office kyo. Atawa kao sakmiaan na kura dalem kaumanin. Atawa sakmiaan may mastal kyo. Atawa may estudyante kyo niya kay makapagpain amban ka umam. Sir, gay ko sakmiaan matok si yene pag Christmas ininin pag muslim ko pinegis ko agamakon. Wallahi bang kayo magpain sa ilien ini mian magsorry pesa si kao. Pagge katauhan de agamano mamigis kauhin. Sa sindoy makahinangyehin wallahi alazim. Ga si mag-excuse na mikyan pagge way basa pag head office si pinahadjawe de parkala ininen matok si maglamilami. Ininen halal si pamarat sayano tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe do kew agen-agen matok nuhuma. Tinuhuma we no Allah ta'ala taga-anak. Tinuhuma we no sakmiaan. Ine mian Isa Allah subhanahu wa ta'ala. Mian Isa yani Allah subhanahu wa ta'ala. Ambat ilien. Ituin sakmiaan. Pakalete bisar Allah subhanahu wa ta'alahin. Waktu sakmiaan binisara. We me siye Christian. Magpain. Si tingin ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. We Allah ta'ala sakmiaan taga-anak. Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Si waktu misarame iyene ahlul kitab. Magpain si Allah subhanahu wa ta'ala. Sakmiaan taga-anak. Misara sakmiaan inehin Yahudihin. Iyene Jews. Magpain siya sakmiaan Uzair anak Allah subhanahu wa ta'ala. Magpain sakmiaan may Kristyanin Isa alaihi salam anak Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah ta'ala laqad ji'tum syai'an idda. Iyan sakmiaan bisarabi ilien bisarabohat manamalan. Bisarabohat manamalan subhanallah bisarabohat. Allah subhanahu wa ta'ala sakmiaan sumagawa peglai si iya sifat sakmiaan inehin mian makompletohin sakmiaan mian inakawe ni si inehin si ayat ininen. Pada Allah ta'ala iyan bisarabian parkala dumain ula-ula parkala sakmiaan haji iyan magpain ka Allah ta'ala taga-anak. La hawla wala quwata illa billah. Allah ta'ala mag-akahin bisara yan si ahlul kitab Yahudi duk Nasara kahunitan bohat pa Allah ta'ala bisarabi iyan bohat manamalan gay basta-basta ubus kite muslim magkahagad si Allah ta'ala bang niya sakmiaan pakarajaan Merry Christmas sakmiaan atawa Eidun min a'yadil kuffar paglamilamihan piyesta amban mi piyesta tartando sakmiaan si may kafir kwe manggaga si kite. Subhanallah. Ayatin mag-aka. Pegge siya mag-aka sa sakmiaan Allah ta'ala taga-anak. Pada Allah ta'ala laqad ji'tum syai'an idda. Sakmiaan. Hadjet and sakmiaan. Yan parkala binobi iyan.
Pagke misara sa kaputingan tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Hininangan we de sa miyaan parkala. Tudyo Allah ta'ala siga niya kasabenal ni parkala hadje. Parkala ine binisara de ilien. Iyan pa indi Allah subhanahu wa ta'ala taga-anak. Napito kita sa miyaan hap Christmas to. Dumain ka sa miyaan pitsa 25 mag-celebrate si pagge painde si itikad de inanak Isa alayhi salam yan 200 atawa anak 200 ubos matok yung magkegkeg pagge inanak subhanallah ga kaleno bisara Allah ta'ala ininin para kalahad ja iliyin para Allah ta'ala takadu samawati yatafattaruna minhu mian para Allah subhanahu wa ta'ala agen takad agen nikap sa mian mulek ka bubul langitin kepak langitin sinaba man minisarada iliin subhanallah langit agen bubul mulek ka kepak pigi misarame ahlul kitabin Allah ta'ala taga-anak ubos kite samian simple si kite kwe mangga gay pahadjate agamaten bahasa hujjahin atawa sa miyaan inehinte mian iene bisaraten gay kita tao makisama si me kababayante subhanallah ine mangan kew bawi nginom kew inuman makalango supaya kew tao makisama si siye pamilihan no agamanon dasa saat supaya kew tao makisama si siye ini nanduwa yung parkala sa miyaan ko me muamalat ko me hukuman akidano inanuhin hinatulin pag iman no tudyo Allah subhanahu wa ta'ala hinatulin pag iman tudyo Allah subhanahu wa ta'ala hinatulin may kapong tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala kwe ne binisara ko sa miyaan malumabay miyaan apabila kyo matok si siya mag-itikad larak ne sa miyaan inehin yene pag agamanon sumagawa bangga kyo matok mag-itikad tamanen diawa si may kyo patala ang ban ininen meges kyo paggiwe makadilikaw may kapong tinayhan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pada Allah ta'ala takadu samawati yatafattaruna minhu agen kepak langitin agen bubul langitin agen metak langitin sinabab paggi misara may ahlul kitabin Allah ta'ala taga-anak pada Allah ta'ala watansyakul ardu duk samian mulek ka bulakin kepak bulakin agen samian we sinabab aman bisara de ilien hawa kabuhat inehin kabuhat yene bisara magpain kyo Allah subhanahu wa ta'ala taga-anak paggi we pinuting we no Qur'anin may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala dani hadya sa miyaan pag-amahan sumagawa ininen sa miyaan inehin tapangadji kamihin duk patut sa miyaan subay pinahati si mahadjana pada Allah ta'ala wa takhirru jibalu hadda damikian agen sa miyaan mulangsut mian sa miyaan inehin punuhin ala amban paanuhan ni tahinang pasad we pagya we bisara buhat manamalan anda'u lirrahmani walada pagya we sa miyaan ini misara se pada Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala patunaan de taga-anak nabang sa miyaan may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala 100% yene mi nasara mag-celebrate ko ito yan pinatunaan we de sa miyaan niya Tuhan sa dili amban Allah ta'ala asal-asal nin sa miyaan kufur sa miyaan yene bisara de ilien duk itikad de ilien sumagawa muslimin tamanan diawa gay si makadari palamod si parkala ilien pegge bisara kufur sulang si Quran bisara pamigesan sa miyaan we sara agam Allah subhanahu wa ta'ala ininen may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala daran ininen tasabutte sumagawa din gay kajumuan sin pagpaisebin yan parkala ininen parkala kanalten parkala diki-diki numayin parkala diki-diki pegge hinatulin yan pamaratsayano we kanal nun magdagang kiyo me piccolo magdagang kiyo sa miyaan me triangle magdagang kiyo sa miyaan yan me tinihup-tihup iyan inusal si Christmas iyan lamod kiyo magdusa si Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan daka ang magtabang si hinang laat duk si hinang duse si hinang maksiyat si Allah subhanahu wa ta'ala
Ininen may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa bangkanian bin si opisina kaam sa mian head ofisin bangkanian bin sa mian nakura ando dang ambat ni siya nga hinang ni mag-itidar ka mag-sorry ka mag-excuse ka sorry Muslim ko pineges ko agamakon gay kyo pineges gay kyo inamahan magpain sorry po sir magpain sa mian si Manila may kapong tinahan si agam Allah Ta'ala bang kami sa mian mangan si may ari plano nut kami may Philippine Airline inurungan kami sa mian may owain magpain kami ine Muslim kami gay kami sa mian nginom mag-sorry sorry gay ni pinain ine gay ni pinain kabalikan si may quarantine hotel si Manila kami sa mian mian ine magkami inurungan sa mian may bawi bang kami nawag Muslim kami mag-sorry pagay katauhan de sa mian bawal si kite ubos ituin agama ilarakin pamarat sayano ilarak nun apabila gay kew ine gay kew sa mian pateng si parkala ininen pada Allah subhanahu wa ta'ala may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala in kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-Rahman abda mian ininen sa mian buadapon kemon sa mian diata langit duk bulak ininen malaingkan ipon ininen dia lem pagbaya-baya Allah subhanahu wa ta'ala ambat iliin mian subay tahatite iyan ni parkala ininen ga niya sa mian patug pagtag-ipunan ga niya mian patot sa mian pagmaryawaan malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala me kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala hangkan subay kita hali ga ke katauhan bisa miaan takalebi pada Allah subhanahu wa ta'ala walaqad kafara alladhina mian painte ine qalu inna Allah thalithu thalatha pada Allah subhanahu wa ta'ala sabennal yene mesie sa mian magpain Allah subhanahu wa ta'ala tellu yene binetag me Christian sa mian tuu sa mian makapagkupur na siya pain Allah subhanahu wa ta'ala ubos sunnat de sa mian atawa kakahinang de mian tinurul-turul nun inanunon sa mian may kapong tinayan si agam Allah Ta'ala parkala hunit ininin parkala hadje manamalan hunit manamalan subaited kita mebbeg pagyawe iniya me parkala kan natin ilien tumawa ini kaya ubang si Makati sarain gay tumawa pamanong bibe Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam silahat Makkah iyene sa mian dambuwa ang bansababan paturun suratul kafirun mian pegge sa mian ni Pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay pakale magda'wa ya sa mian pasalan at tauhid numba kaam si Allah subhanahu wa ta'ala dambuwa-buwaanin ga niya sa dili malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala tekka sa mian may kuffar Quraish pilis iye paida o Muhammad pege mian painde kyo pakala inlam kantahi bangge kyo painde pakala ko ito buo kami kyo sa mian mag-ison we magpay kita bisara nunot bisara sa mian painte bisarahap binopili si iyahin ko ito paine do kasal kita may magtawa numba kyo paine si Tuhan kami ini Allah wal Uzza to si Makkah dan tahun ubos numba sab kyo paine anong basab kami painne si Tuhan no yan painne dan tahun ininen may kapong tinahan si agam Allah Ta'ala bang payaman no bisarahap sa pegge mian agama matalanggalin agama sa mian maposakin si tingin ininen paturun ayatin magtoy qul ya ayyuhal kafirun bisarahon o Muhammad si may kuffar iyan la a'budu ma ta'budun yay kubain ne numba si sinumbabi iyan gay kunumba si sinumbabi iyan wala antum ma'abidu ma a'bud duk gay dusab kaam numba si sinumbaku ininen peggewe yan ay kasabenalan sin tauhid may kapong tinahan si agam Allah Ta'ala si may kyaw gay numba si sadili ambal Allah subhanahu wa ta'ala maananin bang kyaw numba si sadili ambal Allah Ta'ala bisan pe kyaw numba mian painte si Allah Ta'ala gani agunane hangkan me ulamain meges si tingid ininen meges sa mian amban pag inete pagpako atawakan pamahadyasin me kubur meges sa mian pagyawe niya labeyan supaya kyo tapili pagsirikan pagya saitanin
jinidjil kewekne atawa inenggo kewekne amban babul khair, amban kahapan. Pegge pain saitanin pito kyo pain numba mian painte si sadiaman Allah Ta'ala gay magpain sa isaitanin. Pegge pagtamamte katauhan ini hinang laat sumagawa jinidjil kewekne amban hinang kahapan. Ito ang kanamegis sa mian agamatin amban pagpahadya si may kubur, magtunggo kubur, magpikit paitaan si may kubur. Megis ni apemban may ulama te may kalasahan si agam Allah Ta'ala gay makadari magkubur sa mian si may luma si may pinatala sa mian kuburin pigi ito ng buwan man may wasila sin yene pagsakuto atawa niya waktu katatalewan sa mian kuburin ang maniliin basta pangadyan no agamanon ilampong si kao mamabeg agamahin pigi niya may mag-aka pinahunitan we di si kaatuan agamahin pinahunitan sa mian we di agamahin ga ilampong agamahin basta sa mian ini pangadyan no agamanon iye mamahunit mag-agamalo iye may si ahlul bid'ah. Iye may si ahlul bid'ah. Niya may aman may tabasa ko komen. Pinain way bahuga niya bisara may kaguruhanin. Pasalan Christmas ni sa miyan. Parahal bang may maulod, may pagjamu, may hinang kamapuan. Hek kabisarade. May kapong tinehan si agam Allah Ta'ala. Amban siya sa miyaan gay mapakalihin. Dumayin sinusunanin, may kaguruhanin. Subhanallah, sinusunanin sa miyan may kaguruhanin. Yan ay may kaguruhan binanto ay Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Yan ay may kaguruhan tawanan magmatalew. Amban ipon Allah ta'ala. Yan ay may siya ulama. Huwag sinusunanin may ulamain. Bangway ko bahugan ni akomende sa miyan. Pagge atawakan pagdiskasan pasalan Christmas ni tarang Christmas ininen. Tarang sikiti Christmasin haram sumagawa niya pengahinang ni sumagawa bang may pagmaulod pagjamu niya amban may ngahinang ni pinain sunnat atawakan wajib atawa ibadat hangkan ilien daran PS7 sa miyaan daran binistarahin wa may ulama gay man jari ilien pagya sa mapan sa ilien may kapong tinaihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bang kite maawam to tabiya mian gay kite makajari sa miyaan ine misahan may ulama pagay katauhan te bang ine sinandalan may ulamain waktu na sa mian mag-adji sa mian niya ni amban may usbare sa mian saki amban may matatuere inambanan puan tahon sampay taabot matay gay makapagkite sinabab sinabab sa mian pagay ngati sa ilmu ngalaan si kaawam amban ginawabarande bang setek ka sa mian ngalaan si kaawam sa mian si pung kinaire usbawaris de mano si bang ini agama sa benalin usbisahan bi may ulamain may kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala hadja salabin bang ulama pilmi sinusunan bin ang badiliin tarang manamalan in Christmas to Muharram bil ijma' bil ittifaq pag maupakatan wa ulama binassil Qur'ani wa nassin na mian painte ine mian al hadith mian painte pag maupakatan binisawe Qur'an dok binisarawe hadith amban kabtangan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan sa mian al musharaka fi Eid al Christmas muharramun bil ittifaq iyan pamatok no sa mian si paglamilami si Christmasin muharramun bil ittifaq pag maupakatan na may ulama ine may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala haram ang madiliin mian ando dang bang niya planuno matok ko ito paggetya pega mian patala kyo sali do selebrasyon sa mian si may school magpain kyo sa mian ma'am sir gay kumatok mian painte ine mian ine mag-celebrate sa mian ininen pagge way kwento kyo mag-celebrate waktu sa mian bahasa pagge mian tek ka Decemberin maglamilami may Kristyanin inanak Tuhan din inanak anak Tuhan din si may opisina sa mian niya pe may tilaw pito sa mian pinain gay kami inurungan bonus sa mian bang kami gay matok ambat ni pili bang upama may 5,000 pilak 10,000 pilak bang sa mian gay kam inurungan bang kaam magtrabaho sa mga opisinain ando ng pagsabaron bidwem pong ibuhin 10 ibuhin 5,000 pilakin amban magkaat pamarat sayabin si Allah subhanahu wa ta'ala si
Sibay mian parehulute sa mian kinabayan Allahin amban kinabayan hawa nafsute. May kapong tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dako amahanon bisaraku ininen. Ga niya tinigi, ga niya sa mian bilisan sumagawa tiya magsinasang. Tiya sa mian magsinasang. Niya ape mag-take si ako sa inge ba ne katuan bang kumagpatta si me light mian pa inne inusal para si Christmas. Pain ko ine maksud nun. Mian pa'y kumagpata, kaya pa'y nag-aaron niya magpata dyan ko sa ine panambong kuyahin, si me tulabul ilm pa'in ko, si me magpangadji, si me magpangadji pa'in ko, gay patot magpata si me light iliin. Wain ka na sa mian ine fil asli mubah, si asal-asal din sa mian mubah, bangga dunia, pigi magpata dyan, pigi way niya subha, bahasa pinain, ino magpata pinain katuan lai si pag mian light Christmas iliin. Niya subhanaan sininen. Niya pagduweruhan. Ngurung kyo sa mian. Urungan no sa mian sak pagduweruhan manusiain. Hato ba ginari we ni. Atawa okay do si iya ga. Amad iliin mapatutin si tulabul ilm. Siya magpangadji patala amban may ininin. Patala amban may parkala ininin. Si bay meges. May kapong tinaihan si agama Allah Ta'ala. Mian gay pe katauhan bi atawa kahadjihannen waktu ininen pe ge ine paeman bisa mian ga penia sa mian takitebi tanda sumagawa pagtaabot si Allah kiyama benna hati painno mian asal do benna pinain Qur'anin pinain hadisin pinain mi ulamain mikikiw magsusun ine pagsusun ien mian akaran no pe gay may kapong kiraihan si agam Allah Ta'ala. Elew dunyahin, mian painte, elew pagtaniman, elew pag-usahahan, elew sa mian inehin, pag-usahahan, pagtaniman, elew pagtabuan. Sumagawa, antag eddo no sa mian baydnen, antag eddo no tungbasnen, antag kyo mag-harvest, si elew dampuli, si elew kiamat, bangkyaw matay ni, tinagnaan ni sa mian dalem kuburno. Dalam kuburno sa miyan inurungan kyo kahapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen pilmi subay hinatiten, ininen pilmi sa miyaan subay binetadte dalam utekten, dalam akalten. Da kita magpain bahasa pagi may light do para kala diki do atau pagi may Christian UN may bagay ko sa miyan daa mag-excuse kyo. Miyan gay kita inamahan wa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita magpahap si may tapit-tapit te Christian si may bagay-bagay te sa miyaan Christian gai sumagawa miyaan inamahan kyo sa miyaan magduse kyo apabila iyan pagpahap nun agen-agen larak pag-agamanon agen-agen larak pamaratsayanon ininen pinagis kyo ay agamahin sumagawa pang magbagay duksye magsaumangan duksye magbisara duksye ga kite mian pinagis we agamatin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanay ko itamis sarakon bahasa mian pegdukyaw kaalenan tao makisama si siye tao magbagay-bagay duksiye pabilihan no dali agamanon supaya magrida si kao kwe mian mangan kyo bawi nginuman kyo inuman makalango duksad dili pe magzina kyo duksad dili pe amman may parkala ininen nuhot kyo siye sa mian si me parkala pakaidoan numur ka Allah subhanahu wa ta'ala supaya magrida sa si kao subhanallah aib si muslim haram si muslim yan ay kakahinang iliin may kapong kinayahan si agama Allah ta'ala bang hadya dumain agamatin agama Islam dahil ito niya problema na sumagawa pegge ine in hinangten sa miyaan dialem subay dialem sara agama Allah subhanahu wa ta'ala may kapong kinayahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bisara ku ininen bisara amban pong tinaibi miskin si Allah ta'ala kulang si ilmu sumagawa malasa si kaam malasa mian dehlu ginawabaran pamilya sa mian laton na si me bagay-bagay laton na sa mian si me mian aakauman makahati ni saray ninen malasa si kaam hangkad ininen binisara pegi bang dumain may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bisan gay binisara damikian sa mian sinabab pegi kau kita sinukot pagtaabot si Allah kiyama niya waktu sa mian binisara kite mian binisarahan pe kite pinain we ini besayen tarabahune ilien dual ni hadya pinain binisarahin sa mian bangnya takitene dual ni hadya ngatak dumain ini pag-atak agama ininen walang personalan pa inanuhin mian ini trabaho lang kita tumak agama kita ruk agama Islamin ini
ga niya magdapo siya malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Si tiap-tiap ga niya magdapo siya mian malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala, amban iliin mian pigge dumain kita dapo nan sa mian bang kita tawa subay kita magrida, subay kita mian magsabar bang kita tawa pigge iliin ka kailang alip bahante o ko pa sa mian may magupa magsigo bang kita magtapik sa mian si may sigupan pila haram sigupan pila inatak kita nga ay dumain kew inatak bang lebahan no manigo play gay kew yung tawa sa iliin kahantang nen may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ang baniliin short sa mian message sa mian pangurong ko kaam sa ngimininen piggiwe ay mian tiyan ni tapit sa mian yan ay paglamilamihin pitsa 22 ko ito pitsa 22 sa mian pitsa 25 sa mian yan may pagpalit-tupin naduk humali may kapung tinaihan tembi bang niya pong tinaino sa mian pahaliun bang niya sa mian matatueno sa mian pahaliun bang mabayain anak no pahaliun kemon pa sa mian pahaliun may kapung tinaihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala piggiwe ay pahala iyan ineddo nun dani kayo sa mian ngeddo inelay sumagawa pahala amban Allah subhanahu wa ta'ala magdakwa sa mian paite pagdakwahin kalu bisaranon sa mian datig tanglay pihong ko datig tang bisarano haram mamatuk mag-Christmasin sa mian ubos may 10 mapakalihin pihong ko gay pala hadje nakamit to sa mian mian paite duk may kasawean sinesinan sa mian matok magpasaplag si may tingin ininin napahala mula ineddoin amban Allah subhanahu wa ta'ala duk maisiban ginawabaran duk ahli pamilya sinesine sa mian mabaya pinaisibanin ang badiliin may kapong tilehan si agam Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang paing kita bidalem taupik Allah subhanahu wa ta'ala dialem ase Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang paing kita bitumala sa miyaan ang bankemon pamigesan way agam Allah subhanahu wa ta'ala mole kita bisa mian tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala inampun doseten biwe Allah subhanahu wa ta'ala mole kita bisa mian tudyo hadarat Allah subhanahu wa ta'ala dialem kalimatut tauhid tala amban pagsakuto mian tudyo Allah subhanahu wa ta'ala dialem sa mian pag-ibadat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala dialem ase tudyo Allah subhanahu wa ta'ala salam dua sa miyaan si kaam kemon gayne kaam tutat ko mamayamin sa miyaan ko ito luone ke sa miyaan amban Saudi Arabia amban Kuwait amban Qatar amban UAE amban Misir duk sa dilipe amban may Malaysia amban Pilipinas duk sa dilipe may kapong tilihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala salam dua si kaam kemon sa miyaan duk batik te kam sa miyaan bisan na jalabe sa ininen gini kam tutat ko bang matapit sa miyaan si Makkah duk giru malipagahin makajari kam sa miyaan pito ataw akan mag-take si ako niya miyaan pag-istorite bisa miyaan Jumaatlay puas Johor miyaan magkakankakan kita bi miyaan painte at inboxon bisa ako sa miyaan duk ang kapasyanan location lagi bang mula-mula matu si Makkahin sali do takilale kuruk gai sa miyaan matapitin duk bisan pe sa miyaan si medjeddahin mang mawaya mapituhin makajadi ka mag-message si ako may kapungtilan si agam Allah subhanahu wa ta'ala supaya kam kapasidan location biidnillahi subhanahu wa ta'ala salam dua si kaam kemon Troy Montero salam dua si kao sa minek kakyamugpay salam dua si kao miyan duk may sawe nun wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.